Gulong. Ba't isa lang? Ay di dalawa. Yan. Bakit ka ganyan? Ganyan. Yay! 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 Tut, 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 tut. Andito na! Andito na! Dapat isali. Unong tuk-tuk. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Let's go! Oh, sakay na tayo! Sakay na tayo! Oh, sakay na tayo! Yan! Ah! Layuan ako! Ano ko? Iyon! Usot ka dun, anak. Yan, 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 yan. Katayipit ako. 24 hours later. Tut, 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 tut. Tut, 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 tut.